उत्तर प्रदेश लगा बुलंदशहर को आजादी थाना गवर्नमेंट ब्रा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करिसिना को ऐसे चुंदू लगा अंदर थान ब्रा गुरु लगा पिसाप थान फार्मर्स खन गाने 10 रुपीस पर लिटर किनी असना को ऐसे इतु इनिशिएटिव तो इसलिए एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO लगा थ्रू नारसेना को विलेज ते शुरू इशना को ऐसे चुंदरे इतु 15 ओसर लगा विलेजेस खन दे कवर ठेवना को ऐसे प्रोजेक्ट ते चुंदरे थान इतु कलेक्शन सेंटर्स खन भी सेटअप करिसिना को ऐसे इतु की करने कुरी ऐसे बोले ये तिनिया को ऐसे कि तहान इतु जिनिका महान फार्मिंग क्रातन दे केमिकल्स खन धाली थे दवाई खन धाली थे पुका नखोले करने फसल दु भालो बोले करने इतु इसलिए इनका केमिकल ला दवाई ना धाली ना गुरु ला पिसाब पर बना लगा प्रोडक्ट्स खन या केमिकल्स खन या इतु दवाई खन इतु फार्मिंग दे यूज कर ले करने इतु प्रमोट कर ले करने कोई ना इतु इसलिए गुरु ला पिसाब तो ही इतु केमिकल दवाई खन बरा तो इसलिए तो ही भालो ला सुगुना इतु प्रमोट कर ले करने इतु प्रोजेक्ट शुरू करिसिनेगा खोयासे रिपोर्ट ला हिसाब ते इनिगा खोया ऐसे कि गवर्नमेंट बा चुंदु कुई था इसे कि मनरेगा स्कीम के VBG रामजी स्कीम बा रिप्लेस करे सकुना चुंदु लगा अंदर दे मानुखन चुंदु महान रूरल इंडिया दे काम करी थाके इतु इसलिए इता दो अरबी इतु नंबर ऑफ डेज इतु काम करला बिशी हुई जाबो इतु लगा पड़े थाना पे भी बिशी हुई जाबो ना हॉलीवे दे रिपोर्ट टिना खोया ऐसे कि जुलाई 2025 ते मनरेगा स्कीम ला अंदर दे मानुखन किमान जुन बा काम करिसे किमान थान पैसा पाइसे इतु इसलिए जुलाई 2026 ते VBG रामजी स्कीम लांदर दे कंपेयर गुशुले इतु तो आधा दे गिरी जिसना को ऐसे मनरेगा लांदर दे जुदी 100 जून काम करी थैसुले इतिया VBG रामजी लांदर दे खाली 50 जून निशना रही इतु काम करा लगा पूरा जुलाई महीना 2026 ते दिगिसना को ऐसे इतु जुन VBG रामजी ऐसे इतु दे मानु एनरोलमेंट करा मानु इतु दे रजिस्टर करा को परे या इतु लांदर दे काम पाला को परे इतु भी इतु मनरेगा लो दे कंपेयर गुशुले 51% अपोरबा गिरिना दिगिसना को ऐसे इतु जुन नतुन स्कीम ब्रा पिशी एम्प्लॉयमेंट दिउ ना खुई थगे से दु जुलाई महीना दे इशुले मनरेगा स्कीम ब्रा भी कुमती एम्प्लॉयमेंट दिशनेगा खोयसे इरु कोड इशले सब स्टेट असेंबलीज खन बाबी नेगा कुरिले पिशी भालो बो कोइना जनाई दिएसे पंजाब ते तहला असेंबली ब्रा तहन लगा स्टेट ते प्राइवेट स्कूल्स खन ब्रा खुशी मुशी फी उठाई थगे असुना रइतु ब्रा पिशी अमा बंद इशले दुख पाई थगे असुना तहन ला तदे एकता बिल पास कुरिसना खोयसे चुंदु लांदर दिता प्राइवेट स्कूल्स खान दुइसले होदाय साल जुनु तमा फी उठाई तुरिसले 5% अपोर उठाव ना परवना खोयसे चुंदु दे इतु अपोर उठाइसले तानला पर एक्शन होवना खोयसे चुंदु इतु अनाउंसमेंट पिसिले तानला तदे पब्लिक खान दुइसले बिशे खुशी पाइ तहला खबर जनि पाइसे इनिगा निसिना दुइसले दुसा स्टेट्स खान दिबि मान नागालैंड दिबि इनिगा लादु अनिसिगुले बिशे भालो कोला आपने भी की कोई कमेंट सेक्शन लिखी जनाइ दिउ परे झारखंड दिशले एग्जाम्स ते बिशी नापुंछा दिखि असुना स्टूडेंट्स खनब्रा बिशी लंबा टाइम प्रोटेस्ट करि आइ था आइ तुरिसले नेक्स्ट लेवल दे जयजाला खोरजनी पाइसे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स खनब्रा थान असेंबली ला डायरेक्शन दे जातन दे पुलिस खनब्रा थान के रोखाइ देइसना को ऐसे इदु थान बैरिकेड्स खन भाइ ने इनगा जातन दे पुलिस खनब्रा थान के रोखावले गाने लाठी चार्ज क्रुशियर पानी फैलाइसिना को ऐसे चुंदरे सिचुएशन इमान बिया हो जिसे कि मानु भी बिशी जोखम मिसिनगा खोरजनी पाइ थगे और थान लगा एकजुन हंगर स्ट्राइक ते थगा एक्टिविस्ट मातो को अकुन मानुषले 9 डेज रताई हंगर स्ट्राइक ते बुइ दैसे इदु मानुदु भी पुलिस पर जबरदस्ती एम्बुलेंस ते धाली दिशना को ऐसे इदु ताकि हॉस्पिटलाइज कुडिसिनगा खोज नि पाएसे और एकटा रिपोर्ट लै सबति जिसलिनिगा खोयास कि ताइ दुसलि त्या डॉक्टर्स कनमा कलाई सबते क्रिटिकल कंडीशन देसिनगा होइना कुइ थिएसे इलाउडे कॉकरोच जनता पार्टी ला फाउंडर अभिजीत दीपके भी खोयासे कि ताइ भी मातो लोदि कोथा गुरसे तुरे मातो ताइ कुइसे गोसे कि पुलिस कनमा ताइ भी लाठी इनेगा मारिसिगुना चुंदरे तारे सिचुएशन मन बिया हुइ जिसि कि पिसिदे प्रोटेस्टर्स खान दुसले पूरा असेंबली राउंड कुडिसिना को ऐसे चुंदरे इतुलगा वीडियो में बिशी वायरल हुइ थगेसे इतुरे इतुरा को बिया हुइसे ना दु नय लिबि स्टूडेंट्स खान दुसले खुशी ना पाइना इतु पूरा असेंबली राउंड करि प्रोटेस्ट करि थगिसनेगा खोयासे पार्लियामेंट मानदे लगा दिन दे टैक्सेशन बिल पास हुइसना खोयासे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बदुसले खोयासे कि UPI दुसले महन बिशिबाक यूजर्स कनाने फ्री थाइवना इदु जुन लगा पड़े बिशि मन हन बेता चिंता जताइ थेसे इदु रिश महन बाजी गली जुन ऑनलाइन दे इनिगा जीपे फोन पे पेटीएम यूज करना ट्रांसफर करि थाके इतु लगा जुन दे येते फाइनेंस मिनिस्टर बो दुसले डांगर मर्चेंट्स खन डांगर बिजनेस करान किमान साल दे कोरा या किमान महीना दे कोरा इतु लातर नगर लादु कोनाइ होलिबि डांगर बिजनेस करान करने ही इदु चार्जेबल होइना को ऐसे होलिबि महन पब्लिक खन जनरल पब्लिक खन और छोटू बिजनेस क्रम मनहन गान दुसले चिंता करले नाइना कोना को ऐसे इदु किमान ला लिमिट गवर्नमेंट बस सेट कुरिसे जुन ला पडि चार्जेस लाई उतला दुसले त्या कारणे कोले बाकी আছে इनिगा खबराइ देसली गवर्नमेंट दुसले पेट्रोल दे एथेनॉल मेला पिसि दे इतिया डीजल दिबि एथेनॉल मिलाइना बिकावले प्लान करि असुना चुंदुरे इतिया गवर्नमेंट ला सेट पा जवाब दि আছে कि तान इदु कुरुले भावना दु थैसे ओलिबि टेस्टिंग क्रातन दे पाइसे को আছে कि डीजल और एथेनॉल दुसले नामिले गना चुंदुरे इतु दुइटा मिलाइसे गोले पिछिदे इतुबा जुइबि उलावले चान्स আছে गना इतुरे इतु गाड़ी दे हुबि फ्यूल स्टोरेज दे हुबि ट्रांसपोर्टेशन क्रातन दे हुबि या हैंडलिंग क्रातन दे इतु जुइ उलाव पारे गना डीजल और एथेनॉल दु नामिले गना इता दुसले डीजल दे एथेनॉल
মিলাবলৈ দু তাহান ইতাটো ভাৱনা নকৰা হৈ যিচিনা কইনা কৈ আছে पूरा दुनिया दे इता तेल ला दाम गिरी था तंदे गवर्नमेंट की हुदा तंदे कि महान इंडिया दे पेट्रोल और डीजल ला दाम दुशिल गिरबो ना गिरबो इनका पार्लियामेंट दे हुदा तंदे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ला साइड पर कोया से कि तेल दाम गिरबो ना गिरबो ला दुशिले इतुशिले तहन ब्रा इतु पूरा मार्केट साइना प्राइस ला डिसीजन सुलुइ थागिना कोया से इतिया काने दुशिले गवर्नमेंट ला साइड पर जवाब देला सबति जिशिले ओएमसीस खान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खान मान इंडिया दे तेल दाम उठा तंदे वार खिला तंदे बिशी दाम ब्रा किनाला से चुंदुरि इतिया इतु दाम कमतिया बिकाइशिले तान बिशी लॉस हो जावर गवर्नमेंट वेमान तक तु सपोर्ट करो ना पारबो कइना इतिया काने दुशिले प्राइस नामियो निशना न दिखे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी रा दुशिले कोयास की महान इंडिया दे होदाई साल 5 लाख निशना रोड एक्सीडेंट्स हुई थाई कुना चुंदुदे इतु एक्सीडेंट्स ते मानो मोराबी 1.8 लाख निशना मुरी थागिना कोयासे इतु एक खंदा दे कन्वर्ट कुशिले एक खंदा दे 20 जुन मोरा इकी असिना कोयासे चुंदुरे इतु जुन मानु इनिका रोड एक्सीडेंट दि मन मुरी असि इतु दुशिले मानु वार खेला तंदिबी इमन मानु दु नमुरे ना कुना कोयासे उत्तराखंड देब्रा एक ता वीडियो बिशी वायरल हुई थी स्थान ला छमोली को डिस्ट्रिक्ट ते अचानक प्रा पहाड़ देब्रा इनिका फ्लैश फ्लड आहातंदे पूरा माटी लुय आहातंदे मानुखन इतु ब्रिज एक ता पार करी था इतु दिखिना गाड़ी निका फट पीछे को लुय लो दे अलप प्रा जान बाचिसिना को इतु वीडियो वायरल हुई था इतु ब्रिज टू इशले निका पानी रा एक पारे डावर आइना इतु स्टिल ब्रिज टू इशले लुय जाला दिखि आसे चुंदुरे मानु लगा जान जाबले ब्रा अलप प्रा बाचिसिना कोना कोयासे मन बिशिना खबरंदु हुनी थागे कि जुंदु जगादे मोता मननगे फासाव लगा बिशि स्कैम चुली थागे सुना लाइक हनी ट्रैप स्कीम निशा जुंदु माकी मनन बा मोतानी फासाई दिया लगा इते जुंदु खबर आसे दुशिले एकदम अपोजिट लगा खबर जनी पाए जुंदु दे एकता स्कैम नतुन आरो इते बिशि चुली थागे सना कोसे रेंट ए बॉयफ्रेंड कोना तुरिशिले माकी मनहनगे टार्गेट करना माकी मनहन कुनखन इनिगा तहान एकला निशना फील करि थागे कुन मनहन दुशिले इनिगा ताई पार्टनर लोदे इनिगा कोथा क्रमन जाय माकी मनन कुनखन लोनली फील करे कुनखन धोखा खाइ जिसे इनिगा माकी टार्गेट करले गाने एक रेंट ए बॉयफ्रेंड डिजिटल स्कैम कोने तो बिशि चुली थागे सना कोस चुंदुरे इनिगा इतु सोशल मीडिया दे चुली थागे सना कोस चुंदुरे कुंबा एआई जनरेटेड मोटा मनला फोटो प्रोफाइल बनाई दिबो नहिसलिबे कुंबा सावले एकदम भाल इनिगा मानु लगा फोटो लुइना इनिगा प्रोफाइल बनाई दिना माकी मानुखनगे कंपेनियन लागिसले महन लोदे अपनियान टाइम स्पेंड ग्रुप इनिगा टाइप ला करिना इनिगा मानुखनगे फसाय सना कोस चुंदुरे फ्रॉड कर मानुखन ब्रा इतु इनिगा स्कैम दु चलाय सना कोस इदुरे इतु मानुखन लोदे इतु मोटा लोदे महन लोदे कॉफी खाबो 499 दिओ पारबो और महान किलो दे बइना कॉफी खाओ पारबो मूवी सावले जावले गाने मूवी डेट काने 1249 ही लागिबो आरो इदु मोटा दुशिले 10 खंदा काने अपने अन की क्रम जाय कृबि राखिबोले गाने 4499 दिओ लाइबो इनिगा की कुइना इनिगा थानब्रा स्कैम चुलायसना कोस चुन्द्रुकमा माकी मानन दुशिले तु साइना चलो एक बार ट्राई कर सबो कोइना इनिका बेशी फांसी असना कोस किना फांसी जाय गुशिले तु स्कैमर्स खनब्रा तानगे इदु बुकिंग फी कोइना एडवांस पेमेंट कोइना इनिगा तानगे मांगे कोस चुन माकी मानन चलो इकु नहय मन नहय कोइना दि दिया तंदे ताहन पैसा दि दिया बिसिदे इतु थान दुशिले इतु स्कैमर्स खनब्रा तानगे ब्लॉक कोडे ना बिसिदे थानला पैसा दु लॉस खाइ जासना कोसे इदु एकता पिसि हुशियार करले गाने आजिकाली टाइम इनिगा चुली आसे कोला चुन मोटा मनन गिबि ठगाय आसे माकी मनन गिबि ठगाय आसे कोला अपने बिसि हुशियार करि थेबो लागो नै तो एकता जनाइ दि आसे मान बच्चा टाइम ब्रा इनिका पूरी थागे कि महला स्काई दे ओजोन लेयर कोइना स्ट्रेटोस्फियर दे थागे कोइना चुंदु ब्रा सान ब्रा आ लगा अल्ट्रा वायलेट रेस तुशिले रोखाई दे आरो महला गाव दे बिया बीमारी होबोले ब्रा बचाई दे कोइना इदु ओजोन लेयर ना थागिसिले मनला गाव दे की बिया बीमारी खान उलाबो इना कुइ थागे लुइ तो ओजोन लेयर ब्रा बचाय आसुनि कुइ थागे चुंदुरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पिसिले दुनिया जिनगा आगे जाय आसे दुइ साप्ते ओजोन लेयर दुशिले कमजोर होई जासे कुमा जादे दुशिले नाथा होई जासे निगा तकपि साइंटिस्ट खान बा क्लेम क्रियाइ थागे चुंदुरे इतिया खबर जनि पाइस कि महान पूरा ईस्टर्न इंडिया दे थ्रिशले बे ऑफ बेंगल लगा पर महला पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन मिलाइन को ऐसे इतु जगह दे साइंटिस्ट खान बा रिसर्च करातन दे चुंदु ओजोन लेयर लगा थिकनेस से इतु बेशी पाइसिना को ऐसे इते इतु की गने पाइसि इतु रिसले जानु पड़ना हुलबि थानतला पर रिसर्च करेसनेगा क्वेस्ट वीक तापनेगे छनाइ दिएसे मानदे लगा दिन दे कोलंबिया दे थाना वेस्टर्न साइड दे और एक बेशी डाउन अर्थक्वेक हलगा खबर जनि पाइसे इदुरिशले 7.4 मैग्नीट्यूड ला अर्थक्वेक थागिसिना को ऐसे जुन्दुरिशले तहनला तादे बेशी जगह दे फील ग्रुप आइसिना को ऐसे और नेबरिंग कंट्रीज तक ते भी फील गुरिसिना को ऐसे इदु अर्थक्वेक तुइशले 107 किलोमीटर्स लगा डेप्थ देब्रा माटी भितरबा शुरू इसिना को ऐसे जुन्दुरि moi रिपोर्ट रिकॉर्ड कर तकते 132 मानु मरिना से और बेशी मानु इता भी मिसिंग असना को ऐसे 2000 अपर मानु मिसिंग असना को ऐसे इदु अर्थक्वेक मन डाउन थागिसि कि तादे 1600 अपर बिल्डिंग्स खान भांगी गिरी जिसिना को ऐसे और इतु लगा पिछदे बेशी आफ्टर शॉक स्पीड 21 निशिना दु आइसिना को ऐसे
আৰু ইটো লগা ভিডিঅ' খন বেছি ইণ্টাৰনেটে সাৰ্কুলেট হৈ থাকি আছে মই আগতে কৈ দিয়া নিচিনা কলম্বিয়া দিছিলে কুদে আছে গলে ইটো দিছিলে ইউএছ লা ওচৰত আছে এক্স্যাক্টলি কৈছিলে ইটো ঠিক সাউথ আমেৰিকা দে চুন দিছিলে ভেনিজুৱেলা লগা একদম নেবাৰ আছে গুনা ক'ব পাৰি ইটো জাগা দিছিলে বেছি আৰ্থকুইক পে আই থাকে আৰু ইনিকা বেছি ডাঙৰ আৰ্থকুইক আহা লগা চুন দি বেছি ইনিকা ক্যাজুয়ালিটিজ হৈ जाला খবৰ জানি পাই থাই দিবি আপোনালোকে জনাই দি আছে US আৰু ইৰাণ লগা মাজুতে এটা ডিল দে আহিব নাপাৰি থাতন্দে থান একজন গীতা ডাইৰেক্টলি কথা কৰাবি ৰখাই দিয়া পিছিলে এতিয়া দুছিলে ইন্টাৰমিডিয়েটৰিজ লা থ্ৰু দুসা কান্ট্ৰিজ কানা থ্ৰু তান একজন কথা কৰি থাতন্দে এটা US খান বা দুছিলে ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজতে তান যোন ইৰাণ লা পৰে নেভেল ব্লকেট লগাই ৰাখি আছে পুৰা টাইট কৰিলে কাৰণে আৰু বি 20 পৰে ৱাৰশিপছ খান পঠাই দিছিনা কৈ আছে মিডল ইষ্ট লা ডাইৰেকচন দে যোন এতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্প দিছিলে মান তাক কৈ আছে কি এতিয়া দুছিলে ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ দুছিলে US খান বা টোটাল কন্ট্ৰোল কৰি আছে না এতিয়া দুছিলে কোন শিপছ আহিব যাব সব দুছিলে US বা কন্ট্ৰোল কৰি থাকে আছে না কৈ আছে ইটো 100% ইটো ষ্ট্ৰেট টু US লা কন্ট্ৰোল দেছ না কৈ আছে হলি ফালি ইৰাণ বা দুছিলে ডিক্লেয়াৰ কৰি আছে কি হৰমুজ তে জুনো থান বা বন ডিক্লেয়াৰ কৰি আছে ইটো দুছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্প জিতে তাক প্ৰেসিডেন্ট হ'ব তিতে তাক ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ টু না খুলিব না কৈ আছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প তাইলা টাৰ্ম 2029 দে খতম হোৱা পিছতে ইয়া ইটো লাগেৰে তাইৰা ইৰাণ লা সব ডিমান্ডস মানিছিলে তিতিয়া হি ইটো ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ টু ছিলে খুলিব না কৈ আছে নহইছিলে তো তান দুছিলে ইটো পাথ টু ভিক্টৰি দুছিলে ইৰাণ দুছিলে ইটোতে তান কিনিগা কোনে জিতিব কৈছিলে ফাইট বি না করব US লদে ডিল বি না করব ইয়া করনা জিতব না কৈ আছে দুছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্প প্ৰেসিডেন্ট থাক তান ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ না খুলিব না কৈ আছে ইৰাণ লাইক যোন জেনাৰেল বা দুছিলে মান তাক US কে ওয়ার্ন কৰি আছে যদি US খান বা ইৰাণ দে গ্ৰাউন্ড ইনভেশন কৰিছিলে মান দুছিলে আপনি কাটি দিব না কৈ আছে আপনি সবকে কাটি না ফেলাই দিব না কৈ না ধমকি দি আছে এটা ইৰাণ লগা সুপ্ৰিম লিডাৰ মৰি যাইছে গুনা ৰিপৰ্ট আবিছি দে আৰু তাই দুছিলে জিন্দা আছে গুনা ইৰাণ লাছে পেনিকা ভিডিঅ শেয়াৰ কৰা ইটো ভিডিঅ দুছিলে পুৰানা আছে না কোন কৈ আছে হলিবি ইৰাণ লা মানহন বা দুছিলে কৈ আছে কি তাই দুছিলে জিন্দা আছে গুনা ইৰাণ লগা প্ৰেসিডেন্ট বা দুছিলে মান তা কৈ দি আছে কি তাই বৰা ইটো ইৰাণ লা সুপ্ৰিম লিডাৰ লদে লগ পাইনা 7-8 ঘণ্টা কথা কৰিছনা কৈ আছে ইটো কোন মানুহ বইনা 7-8 ঘণ্টা কথা কৰিব পাৰে তাই দুছিলে তাইলা গাও ঠিক নাই গাও মিছা আছে না কৈ আছে ইটো দুছিলে ইৰাণ লা সুপ্ৰিম লিডাৰ দুছিলে জিন্দা আছে আৰু হেলথি আছে নিগা ইৰাণ লা প্ৰেসিডেন্ট বা কৈ আছে Well, Donald Trump adushle Iran ge koya ase ki Iran bra itarakti du ward kiman jun manu ge morai dishe jokhom korise tala family ge compensate korlaina koya ase dushil thousands and thousands manon kun khan murishi du ward tahan ge Iran bra compensate korlaina koya ase Pakistan bra dushile Saudi Arabia ar Turkey lode tahan ekta defense pact sign kora bichile chundurishile tahan bra Islamic NATO gone koya ase idure sob Muslim nations khan ge tahan laga chundu namila baji ase to alak rakhibi আৰু ইটো পেক্টে ইটো ডিফেন্স পেক চুন্দু ইসলামিক নেটো আছে ইটো জয়েন করবি না কৈ আছে সব মুসলিম কান্ট্রিজ খান দুছিলে একটা প্ল্যাটফর্ম দে ইকিলোদে মিলি খাড়া হলাই না কৈ আছে ইটো পেক লান্ডার দে যদি কুমা দুশ্মন ব্রা তাহান তিনটা কান্ট্রি দে কোন লাগা পড়িবি যদি অ্যাটাক কৰিছিলে তাহান তিনজন দুছিলে তাহান তিনজন লাগা পড়িবি অ্যাটাক কৰিছি না হিসাবতে সব আৰু ইটো দুশ্মনকে মিলি না জবাব দিবলা আছে না কৈ আছে চুন্দু তাহান ব্রা কুইন আছে ইটো ডিফেন্স পেক দুছিলে তাহান অ্যাটাক করলা নহয় বাট ডিফেন্ড করলা চুন্দুরে খবর আই থালে হিসাবতে এতিয়া হাউথিজ খান ব্রা সৌদি আরবে দে আৰু বি অ্যাটাক কৰিছনা কৈ আছে চুন্দু তাহান লা গেস ফ্যাসিলিটি দে অ্যাটাক কৰি দে বেছি ডাঙৰ ঝুলি থালা দেখি আছে চুন্দু ইটো পেকলা হিসাবতে যেছিলে পাকিস্তান টাৰ্কি দুছিলে মিলিনা হাউথিজ ইয়েমেন খানকে জবাব দিবলা আছে লুইটা তাক দুছিলে ইটো লাগা পৰে থান ফুস হইনা আছে ইটো একটা আপনানকে চিনাই দি আছে Russia Ukraine war dishli Ukraine ba arubi Russia laga 1000 kilometers bhitori jaina tanba beshi daur drone attack korishna koi ase chundure 13 manu morishna koi ase beshi manu jokhom korishna koi ase itu attack dishli Russia laga oil refineries khan de huishna koi ase beshi nga ki jaga de huishna koi khoi de chundure Russia side pa dishli itu manu thaga jaga residential jaga de bi attack huishna khoi de Russia ba dishli tu bi claim kori ase ki tanba 456 Ukraine la drones khan dishli mari phutai dishuna today Russia la side pa itula jawab তুইছিলে ইউক্রেনকে যে হলিও দিব নেগা কই থাকি আছে US Iran war Russia bra Iran ge intelligence khobor dina idu US kan laga basis khana pore attack kori naga lagla khobor ai thake chundire naga bi report ai ase ki tia Russia Ukraine war de ushile US kan bra Ukraine ge free intelligence report di asuna idu ushile Russia laga energy assets kan kude ase tahana military tahana soldiers kan kude station das itula jankari di thake asna ko chundura Russia Ukraine war de Ukraine bi US lai to report pra intelligence support pra bishi modot pai asnega ko ase August 12th te mohalla dunia de din du ishle rati hui jawle asna ko ase idur ishle pura dunia de noy holibi mohan dunia la kumba jaga ande chundu jaga de din laga time de moon du ishle sun or earth la majudai jawna ko ase chundu brai du solar eclipse de mohalla earth tu ishle ekta time karne tu kumba jaga du ishle pura andhera ho jawna ko ase din de pura rati nishna ho jawna ko ase ide du jaga du ishle kude hobo ya kundu jaga tu dikhibo ishle mohan india de badu na dikhoina ko ase idur ishle europe laga bishi countries khan debra edu dikhi pawoina koina কৈ আছে
ইটো যোনটো তান্দে মুন দুছিলে পুৰা সানগে ব্লক কৰিব না কৈ আছে ইটো টোটাল সোলাৰ ইক্লিপস হৈ দেখিব না কৈ আছে ৰিপৰ্ট লাই সাবতে দিছিল আগষ্ট 12 লা দিন দে ছয়টা প্লানেটছ লা পেৰেড ইকিলো দে দেখিব সোলাৰ ইক্লিপস দেখিব নিউ মুন দেখিব আৰু ৰাতি লা টাইম দে মুন লাইট নাথাকা কাৰণে মেটেৰ শাৱাৰ পিছি সাফ দেখিব নেকা কৈ আছে খবৰ আগে জাগে দেভ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইলেক্ট্ৰিকেলছ লাপৰ অলপ জানকাৰী দিব উত্ৰিছিলে তো একটা ষ্ট'ৰ আছে যোনটো জানে আপুনি সব ইলেক্ট্ৰনিক আইটেমছ প্ৰায় আপোনাৰ ঘৰৰ কাৰণে কি লাগে সব পাই যায় যোনটো দে এইটো উছিলে কুদে আছে গ'লে পুৰণা বজাৰে ঠিক ছুপাৰ মাৰ্কেট জালা তান্তে এইটো পুলিচ পইণ্ট লগা ওচৰতে ঠিক অপোজিট বাজাজ শ্ব'ৰুম থাকি আছে দেভ ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলছ কি ভাল আছে বোলে তাহান তাতে একটা ডাঙৰ অফাৰ এটা চলি থা দৈছিলে আপুনি যদি তাতে টিভি কিনি আছে বোলে তাত টিভি লগা এক্সচেঞ্জ অফাৰ চলি থাকি আছে আপনি পুরানা টিভি লুই যায় না তাদের এনেকা দিছে বলে তখন 3000 লাখ ক্যাশব্যাক দি থাকি আছে এইটো যোনটো ডিসকাউন্ট দি আছে আপনি 3000 আৰু মাইনাস কৰি দি আছে এইটো লগা আপৰে আজিকালি যোনটো মহান সোলাৰ লগাই না লাইট বিল বাঁচাই থাকি আছে এইটো লা সাবসিডি কিনিগা লব এইটো লা বি জানকাৰী লব উছিলে আপনি তাদের পৰা হুদাউদি গ্ৰুপৰ কানেকশন বি লব পাৰে আছে এইটো দুইছিলে তখন একটা ডিলাৰ হোৱা কাৰণে অথৰাইজ ডিলাৰ হোৱা তখন তো সার্ভিস বি দি থাকি আছে এইটো আপনি যদি তো সোলাৰ লগা বেনিফিট তো লম বুজিছিলে এইটো ষ্ট'ৰ ভিজিট কৰিলে কাৰণে আৰ্জ কৰো কন্টাক্ট ডিটেইলছ খান বি আপনি নেদে চাই দেখি আছে এইটো ষ্ট'ৰতে আৰু কি অফাৰ দি আছে বোলে তাতে টিভি দুছিলে জাষ্ট 12000 বা ষ্টাৰ্ট কৰি পাই আছে আৰু অফাৰ মিলাইছিলে তো আপুনি আৰু চাই আছে তে কমতি পৰা পাই যাব এইটো এসি দুছিলে 29000 বা ষ্টাৰ্ট কৰি পাই আছে সোলাৰ বেটাৰী ইনভাৰ্টাৰ সেট বি 7000 বা পাই আছে লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী ইনভাৰ্টাৰ সেট 24000 একলা পাই আছে ডাবল ডোৰ ফ্ৰিজ বি 22000 বা পাই আছে সাইড বাই সাইড ফ্ৰিজ বি 65000 বা ষ্টাৰ্ট কৰি পাই আছে ৱাশ্বিং মেচিন উছিলে জাষ্ট 10000 বা ষ্টাৰ্ট কৰি পাই আছে ইলা আপুনি মেইন লাইন ষ্টেবিলাইজাৰ এসি ষ্টেবিলাইজাৰ ফ্ৰিজ ষ্টেবিলাইজাৰ সব পাই যাব ফুল্লি অটোমেটেড ৱাশ্বিং মেচিন বি 17000 में स्टार्ट कोई पाए सोलर सेट भी 7000 में स्टार्ट कोई पाए और मिक्सचर ग्राइंडर ओवन स्टीम आयरन एक्वागार्ड राइस कुकर घोर करने ना कि लगाला सब तादे अपने पाई जाए से भी स्पेशल डिस्काउंट दे स्टूडेंट्स खान कारण एक ভাল অফার ধান বা দি থা দুইছিলে যদি স্টুডেন্টস খান বা তাদের ল্যাপটপ কিনিছিলে চুন্দ্রিছিলে 15000 में स्टार्ट কৰি পাই আছে তাদের 1000 লা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক দি আছে আৰু ফ্রি স্মার্ট ওয়াচ দি থাকি আছে স্টুডেন্টস কুইছিলে কোন খান ইতিয়া এইচএসএলসি পাস আউট হৈছে তাহান গে আছে আৰু ইজুলতে ফ্রি কিবোর্ড মাউস ল্যাপটপ ব্যাগ বি দি থাকি আছে ইটো অফার লেট না করনা লই লবলে কাৰণে জানাই দি আছে আৰু আপনি যদি ইলেক্ট্রনিক সামান চেক আউট করলে আসলে জিলিদু স্টোর যায় না একবার চেক আউট করলে কাৰণে ইটো আসলে দেভ ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড ইলেক্ট্রিক্যালস কোন সুপারমার্কেট ঠিক জালা পুরনা বাজারে পুলিশ পয়েন্ট ওচরে ইটো জিলুই চেক আউট করলে কাৰণে জানাই দি আছে আৰু কিবা হুদাউদি কৰিছিলে ইটো কন্টাক্ট নম্বৰ যোনটো চাই আছে ইটো কল কৰি হুদাউদি গ্ৰুপ ইটো একটা আপনি লদে শেয়ার কৰি আছে Mohan Nagaland दिवसले दिमापुर नागा स्टूडेंट्स यूनियन खन नागालैंड गवर्नमेंट के और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज खन के सब कंसर्न खन के क्वेश्चन करे আছে निर्मल जैन केस लगा पड़े किले प्रोग्रेस ना दिखे गना और डिमांड करे আছে तो एटलीस्ट निर्मल जैन लगा लैंड फ्रॉड केस तो इसलिए इमीडिएटली एक्शन लुबी गना इनफ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस मन पब्लिक प्लेटफॉर्म दे থাকি আছে कि तो बिजनेसमैन निर्मल जैन बा की কৰিছে গনা হলিবি তা লগা পড়ে চুন ইনভেস্টিগেশন আছে ইতুরে প্रोग्रेस हुआ मन पब्लिक खन बा ना दिखे ना কৈ আছে হয় তাহলে ইন্ডিজিনাস সার্টিফিকেট তুইছিলে ক্যান্সেল কৰি দিছে চুন্দ্রিছিলে তাৰ ফ্ৰডুলেন্টলি ওলাইছে হলবি ডাঙৰ ইস্যু তো নহয় কৈ আছে ডাঙৰ ইস্যু দিছিলে তাইব্ৰা কিনা কোন ইটো ফ্ৰডুলেন্ট সার্টিফিকেট পৰা মাটি কিনিও পাৰিছে ইটো আছে না কৈ আছে ইটোৰে পাব্লিক লদে কিলে তা লগা ইনগা চিজ লা পৰে ইনভেস্টিগেশন ললা না দিখে না কৈ আছে ইটোৰে ইটো ইনভেস্টিগেশন দিছিল কিমান এফেক্টিভ আছে ইটো লা পৰে থান বাইটা কোৱেশ্চন কৰি আছে এফআইআর ফাইল হোৱাবি 2 মাইনা হৈ দিছে হলবি তাক চাৰ্জ শিট ফাইল হোৱা নাই না কৈ আছে ইটোৰে ইনভেস্টিগেটিং অথৰিটিজ খান ব্ৰা ইটো কেস তে কিনিগা আগে যায় আছে ইটো বি পাব্লিক খান কে কো জানাই দিয়া নাই না কৈ আছে যোনটো ব্ৰা মান পাব্লিক খান লা যোনটো কানুন লগা পৰে মানলা বিশ্বাস থাকে মানলা ভৰসা থাকে ইটো তুতি আছে না কৈ আছে निर्मल जैन लगा अगेंस्ट की एलिगेशंस से अपने सो मानो जाने से महन तो रिपीट कोई ना थे वो होली स्टूडेंट्स पॉलिबो को आदुशले इतो डिले हुई था कारण महन पब्लिक ला जुंदो परसेप्शन আছে इतो चेंज होय আছে ना को ऐसे महन कानून ला पड़े जुंदो विश्वास करबला আছে इतो रिशले भांगी আছে ना को ऐसे देने से हन बादुशले को ऐसे कि ताहन भी इतो ला केस आगे लुई जातन दे ताहन लोदे बेसी प्रेशर आइस ना को ऐसे होली भी ताहन दुशले महन पब्लिक खन गाने महन ला सिटीजन्स खन ला फ्यूचर गाने महन ला बचान गाने भाबिना इतो महन इतो फाइट कुइ थागे আছে ना को ऐसे इतो बेसी मंदुक ला কথা আছে ना को ऐसे कि इनिगा हुई जाय नेबी इदो एक्यूज खन गे मान निजोर फेलो नागा मानु कुमाब्रा पाचायस गुना तानगे सपोर्ट करे मदद करे सुने तुरिसले पैसा करने ट्रुथ के बिकायस गुना इदो एजुकेशन दे हेल्थ केयर दे डेवलपमेंट दे बिजनेस दे करप्शन থাকিও পারে হলিবি ডাঙৰ ইস্যু দু ইস্যুলে কিতিয়া ইটো ইন্ডিজিনিয়াস আইডেন্টিটি লা পড়ে হয় ল্যান্ড ওনারশিপ লা পড়ে হয় ইনার লাইন পারমিট লাগা পড়ে ইটো দিছিলে মহান লাগা এক্সিস্টেন্সিয়াল ইস্যু যায় না কৈ আছে ইটো দে দিছিলে মহান খাৰা কৰিব লাগে না কৈ আছে চুন্দু দে মহান লাগা খতম হৈ যাও ফিউচাৰ ইটো দে মহান আৱাজ উঠাও না কৈ আছে
union ba kwa dushile sob citizens khan ge ekbar bhabi bina ko ase future de mahala mati dushile bahar manu khan ba lui luisu bole mahala pachan dushile ki mati ge inherit korina ko ase ari tu manu khan kun khan bra mahala itu protect korula ase tahan bra hi protect korna parchile mahan kun lodi jawina ko ase itu authorities khan ko ase mahan public la confidence iniga tuti ja dushile itu first time nohina ko ase past bi na instances kan dushile dikhina ko ase itu immediately itu laga protection lubina ko ase aru mahan Nagaland de mati kina tande nejor indigenous manu han bi mahala indigenous certificate dibo lage itu dushile ekta legal requirement ase aru itu legal requirement asule man public khan dushile every itu right ase ko ase itu laga answer janule garne itu deserve korina ko ase ki kina korna non indigenous manu junba itu mati du luisu guna itu dushile itu transaction to kinika possible huisu guna itu kun manu ase kun bra mahan laga future lo de ঠকাবাজি কৰিছে মহালা ফিউচাৰ বিকাবলৈ কোশিশ কৰিছে মহান নিজৰ ভাই কোকাই মাজে কোনবা এটো গদ্দাৰি কৰিছে এটো মানুহ দুছলে ইনভেষ্টিগেটিং এজেন্সিজ খান বিচাৰি ওলাব লাইনা কৈ আছে ডিএনসি ওয়ান বা দুছলে কৈ আছে কি মহান দুছলে কোন লা এগেইনষ্ট টিভি নহয় হলিবি এটো কোন মানুহ খন বা এনিকা কাম কৰি আছে তহন দুছলে বিচাৰি না তাহলা প্ৰটেকশন দিব লাইনা কৈ আছে তানবা ইমান তা কুই দি আছে কি যদি অথৰিটিজ খান বা একশন লোৱা নাই গৈছিলে তাহানি নিজৰ কোর্স অফ একশন লই না কৈ আছে এটো দিছিলে মহালা ফিউচাৰ বাঁচাবলৈ কাৰণে চুন্দুৰি এটো মানুহন দিছিলে কোন বি হবি কি স্ট্যাটাস লাভি থাকি কি প্রফেশনাল থাকি কি পজিশন থাকি কিমান ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুহ বি হবি তাহান এক্সপোজ কৰিব না কৈ আছে স্টুডেন্টস বডি বৰা দিছিলে সিম্পল একটা কোয়েশ্চন গভর্নমেন্ট গি আৰু কানুন গি ছাড়ি আছে এটো দিছিলে এটো কানুন দুইছুগলে এটো মানুহন কোনখান বা ফ্রডুলেন্টলি নাগা মানুহন গি এক্সপ্লইট কৰি আছে তাহান এগেইনষ্ট একশন লব না না এটো মানুহন কোনখান এটো ডিফেন্ড কৰি কোশিশ কৰি আছে তাহান এগেইনষ্ট একশন লব কইনা জাস্টিস দিলে মতলব দিছিলে এটো জাস্টিস দিনাই গলাস না কৈ আছে যদি এটা টাইম পুনছিনা কৈ আছে concerned authorities can be ek kurle karne Lotha youth ho khan broisle August 10 laga din de okhar bhandari de various government offices kan de visit kurishi inspection kurishi na ko ase idurishile tade officials kan bra timing follow kuri ase na nai tahan public ke service diwole karne office aya ase na nai ton saishina ko ase various offices kan tan ba China tan ba visit kurishi na ko ase tan ba inspection kratan de bhandari de ishile bhandari PWD RNB office to ishile to completely bond haishina ko ase আৰু খালি তিনটা গ্ৰেড 4 এমপ্লয়িজ খানি সয়েল ডিপার্টমেন্ট অফিস তে প্রেজেন্ট হাইছনা কয় চুন্দ্র এমপ্লয়িজ খান ব্রা থানি কুইছি কয় আছে কুমা এমপ্লয়িজ খান তো সা দুইজন এমপ্লয়িজ সুইছলে লিফটে হাইছুনা তো ইনিকা লা দুইছলে থান ব্রা ভিজিট করা নে জানি পাইছনা কয় আছে দুরে অফিশিয়ালস খান লোক পাইনা তাহান লাগা চুনু কনসার্নস আছে দুবি জতাইছে আৰু ইনিকা কমন অফিসার্স খান ব্রা থান ডিউটি ঠিক কৰি থানা গিছলে পাবলিক খান ইতুরা দুখ পাই আছে গুনা ইতুলা কনসার্নস খান অফিসার্স খান লদি জতাইছিনেগা কয় আছে Foreign Contribution Regulation Act laga pore Nagaland Pradesh Congress Committee khan bra BJP led central government ge accuse kure sir koyas ki BJP government dushile etu ekta weapon hisabte Christian institutions churches NGOs CSOs kan against use kurle koshish kure sna koyase NPCC khan bra dushile koyase etu dushile ekdam thik nai na koyase aru etu dushile ki garne koishule mahan Nagaland di pura India de hubi etu FCRA laga under beshi bhal kaam kuri aise chundure enika comment bra itor tight kure koshish kurishile etu dushile ekdam thik nai na koyase nakrubo lage na kun ko asa itu kora dushile itu kuma community akuma religion ge target kola asne NPCC ba accuse kore ase Nagaland Chief Minister Nipirira dushile Amit Shah ge likhichina ko ase FCRA bill dushile itu inika pass na korle karne itu dushile joint parliamentary committee lode further consultation karne di dibole karne later de Amit Shah ge likhichina ko ase ki Christian leaders kanode consult kratan de jundu churches kan la Christian organizations kan apprehensions ase thala jundu challenges ase itu bi janai dishina ko ase ar Nagaland la NBCC la side pra Bishop of Koimala side pra bi Union Home Minister ge already representation dina thagi asna ko ase idur mohan Nagaland especially itu laga luina bishi chinta kuri itula concerns la pode Union Home Minister ge janai sina ko ase Nagaland Chief Minister right to be janai ji ko ase ki man Nagaland dishile 90% dishile Christian population ase aru ita takte man churches khan ba NGOs khan ba Nagaland di ki guri aise itu dishile bhal guri aise itu de iniga de niga regulation tight and dishule itu dishile bishi effect kubo hoina itu dishile pass na korna itu dishile JPC lo de refer kurina aru dangor consultation kubo laga aru bi bishi to laga pode discussion kurna itu laga pode decision lo laga itu la favor de Rio Amit Shah ge suggest kurishego na kwase Konyak Students Union khan baishile Nagaland State Government ge immediately students kan kun khan itu recent landslide floods from Mon district effect hoise tan ge modot diule garne koise Nagaland Chief Minister ge likhi ase ki manu khan Mon district te duk pa manu khan ge modot kra dushil tan bishi appreciate kore ase holi bishi students kan thousands and thousands students kan tan tia diktar ba jayas na koise schools kan ita do khuli jese holi bishi students kan dushile thana textbooks kan notebooks kan school uniforms kan na thao jishna koise idur bishi students kan suffer kuri tharne morba government la side pra students kan laga itu problem du side dile bishi bhalo hoinega koise Nagaland as of 31st July total
1,21,624 beneficiaries khan ba Nagaland under de portion tracker de register kurna asina ko ase kun khan bra nutritional support health monitoring or welfare services khan local Anganwadi centers na through pai thagi asina ko ase portion tracker website la hisab pe man Nagaland de 17 districts de 3,980 Anganwadi centers asina ko ase chunde 3,957 Anganwadi workers asina ko ase इतुरे पूरा डिटेल दे अपने साउ परे से डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा अपने गेदे शेयर गुरी थागी আছে इतुरे किमानता बच्चा दुइसले 5 साल बा छुतु আছে किमानता दुइसले स्टंट আছে किमानता दुइसले अंडरवेट আছে ओवरवेट আছে पूरा डिटेल्स अपने नेदे साउ पाय আছে Dimapur railway station duishle bishi dangor upgrade krule asiniga koina khobor jani pai thege chundere Dimapur chamber of commerce industry khan ba north east frontier railway lode likhishina ko ase urge krishina ko ase tade niga upgrade krule churi thai shilibi chundu FCI siding ase chundu jade railway goods khan unload kuri thage idu existing goods facility chundo ase idu rishile alternate jaga nadia tak viable jaga nadia tak idu discontinue nakrubina kuishi ko ase ki garni shilina kurishi gole idu pura supply chain hilai dibo koina man Nagaland de essential commodities khana dam uthi jabo food items kana construction materials kana sob la saman la dam uthi jabo koina chundubra itu business kra manu han bi public han bi duk pabo koina itu tade jun existing facility ase itu nahata bole garne khushi ko ase itu shile tade alternate facility than ge nadia tak itu bek update apne ge chnai di ase Kohima de ekta kutta malik pra bandi na rakha itu ekta chogri ke kamuri dia bishi de manu khan bra itia inega kutta na bandi na rakha laga pore ekdam strict action dobole garne kui thagi ase itu ki ushile August 4 la din de ward number 1 high school de ekjon jawan chogri du ushile itu ekta American bully excel koina itu malik pra itu kutta do bandi na rakha itu bra tagi kamuri dishina ko ase chunde tu maki ki man bera kamur dishi ki tai beshi jokhom ujishina ko ase itu ta itia treatment lui thagi ase na ko ase itu incident piche bra inega malik khan bra kutta bandi na rakha shile itulaga pore authorities kan action lobo lai guina itulaga pore ita fresh demand chili thai as all primary KMC roi guina thai che 2024 ne kinika laga pore than action lobo guina dushile kutta pala manu khanbra kutta dushile bandi rakhibo lage kutta la nijula behavior dushi jani rakhibo lage ituri inika manu kamur shile tu thik no hobo inika already kuina sinega ko as chundre higher authorities kan ge ituri intervene kurle garne ko ase 2026 la first half de thrushili June mahina tak de tourist khan man Nagaland de beshi visit kurishinga kuna kui thagi ase chundu total dushile 28,436 tourists asina ko ase chundu 27,352 domestic tourists ase or 1,131 dushile foreign tourists khan asiniga ko ase duek tapnen ge chnai di ase Nagaland State Disaster Management Authority la site pra mahan Nagaland de August 11 bra August 14 tak pani dangor girwala thunderstorm la lightning la dikhi asina ko as chundure itu alag alag din de alag alag jade pani dangor girala dikhi asina ko as itu ek tapnen sobke hoshar koi thebole garne chnai di ase Manipur de ushule Manipur government or United Naga Council la majude senapati de kotha ushina ko ase idurishli du blockade khulule karne holibi UNC la site pra Manipur government ni kuidishi ko ase ki tahala demands comment by sure nakora tak tan rasta dushle bon rakhibo koina aru ekta khobor lai sabte jisle senapati or Kangpokpi border area de tinta ghor armed individuals kan ba July dishina ko ase report lai sabte jishugle tu kuki manon la ghor sina ko ase holibi tu incident de kunbi manu moraj khomainega report anai Assam laga Tinsukia district de ekta 22 years laga maki chogri ge Khobong Tea state ko jaga de talab ko eta area de ekta 55 years la mota manubra rape kurishina ko ase chundu bishri all Assam Gorkha students union khan bra itu laga pore administration ge 24 hours la time dishi ko ase tu man la pore ekdam strict action lo le garne report la hisab de jishli tu man dushile dhuri luishina ko nimbi kui thagi ase holibi administration la side pra chundu itu action lo ase itu de than satisfied nai guina thana side pra dushile fresh agitation shuru gurubinega warn kurishina ko ase Iruki ushigule Friday laga din de iru 22 years la maki dushile itu cha bagan de nega lingta paisina ko as chundure iru 55 years la mota manwa thagi biya kam kuri jaisina ko ase idure police khan ba itu manu dushile lolo de dhurisina ko ase aru ita dushile students body bra dushile demand kuri ase itu manu dushile encounter kuri morai dibo lai koina iru manai du korishile khatam kuri ase mon next update te lock kribo